Ayo guys, kita nonton mikat burung guys. Ini burung kacernya guys. Wih, pocirin. Alhamdulillah, pocirin. 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 Poci ya. Oh, poci. Siram bensin. Oke. Poci temanannya, Lor? Iya. Anu guys, apa? Burungnya separuh putih, separuh hitam guys. Apa namanya? Anu, poci lokal guys. Oke guys. Oke guys, jangan lupa di like, di subscribe guys. Wah, itu lagi.